या ओके विजय बाबा आज तुम्ही गव्हर्नराक मेळ्ळो एज ऑपोजिशन सो तुम्ही कितें सांगला एक्झॅक्टली आम्ही सांगला की there is a complete collapse of the entire machinery which is meant to control the pandemic in the state. ओके There is a huge pendency of testing. 6,000 cases urilya ha. Government is spending recklessly in wrong priority areas. मुगीच राजभवन सारकें करता म्हणटा आनी कोण हें रिपेर करता म्हणटा असेंब्ली आमी 50 वर्सां जेन्ना जाल्ले गोंयची असेंब्ली तेन्ना एक रिजोल्युशन घेतलें की 50 दीस तरी मिनिमम जातली हे खेपे 5 दीस जाली ना. सो हाजो अर्थ कितें की लोकशाहीची हत्या गोंयान रेग्युलरली जायत आहा. हाजे खातीर आमी अशें डिमांड केलां गव्हर्नरा कडेन की तांणी हातूंत सारकें सिरियसली विचार घेवचो. आर्मी येता म्हणून आमकां आमी आयकल्लें सगळ्यांनी तुमी बी पेपरार बरें व्हडलें घाल्लें आर्मीचें आतां कांय खबरूच ना. सो ही आर्मी पावली खंय कित्याक सरकारी यंत्रणा सगळी कोलॅप्स जाल्ली. मुख्यमंत्र्याक सिरियसनेस ना. तो ट्रान्सपेरंटली डिस्कस करूंक सोदना. तो मोनोलॉग करूंक सोदता. मोनोलॉग म्हळ्यार कितें एक स्टेटमेंट वाचून दिवंक सोदता आनी ब्युरोक्रेटांक फुडें काडटा. सो अशें हातून आमकां असो सारांश दिसता की देर इज अ कंप्लीट कोलॅप्स of entire machinery meant to save Goans from the pandemic. It is only Pramod Sawant who has made Goa unsafe, and therefore we demand that there should be president's rule in the state, and the governor himself should take interest. The governor is taking more interest than many BJP MLAs. खूप मंत्री आणि आमदारां परस प्रोएक्टिव्ह गव्हर्नर आहा म्हणून हो गव्हर्नर रूलच परवडलो पूण असलें न्ही म्हणून. केन्नाच इतिहासान प्रताप सिंग राणेन सांगिल्लें आहा की आपल्या 50 वर्सांत केन्ना आपल्यान पळोवंक ना की एक दिसान सगळेंच अशें पास जाता. बजेट पास जाता, सगळे डिमांड पास जाता, 12 बिलां पास जातात आनी उरिल्लें कितें गोंय जें कितें उरलां तें सगळें लूट आनी स्कूट एक दिसान जाता. हाजे खातीर आमकां सगळ्यांक दिसता की गव्हर्नर्स रूल हो ऑल्टरनेटीव. कित्याक नॉर्मली इलेक्टेड मनीस केन्नाच हें म्हणना पूण आमी प्रेसिडेंट्स रुलाचेर इतले पाविल्ले आहा बिकॉज वी आर ऑल्सो डेस्परेट. कित्याक कोणूच सेफ ना and the only person responsible to make Goa unsafe is our chief minister, because as of today he has not understood what coronavirus and COVID means. तो अजून घुसपालेलो आहा. अजून मेरेन गव्हर्मेंट एडमीट करना की देर इज कम्युनिटी ट्रान्समिशन. जेन्ना खंय कशें जाता तें कोणाक कळना. हॉस्पिटलां कोलॅप्स जावपाच्या जाग्यार आहात. टेस्टिंग जायना. सरकार कंटेनमेंट झोन करता पूण टेस्टिंग करूंक दिना. म्हणजे भितर उरले ते मनीस मरचे. ही परिस्थिती केन्नाच कोणें विचार करूंक ना अशी परिस्थिती आयिल्ली आहा. आनी हाजे परस एक सारकें एक्सपर्टायज घेवन दिल्लीच्यान बी कोण एम्साचे डॉक्टर्स हाडून पळोवचें. पूण आमचो मेन हें आहा की हो सरकारा परस प्रेसिडेंटूच परवडलो. एज एन ऑपोजिशन लिडर तुमचें कितें म्हणलें ते आज विधानसभेन जें कितें घडलें तें म्हाका दिसता गोंयच्या राज्याच्या इतिहासांत हाजे पयलीं खंयच्याच विधानसभेन जालां अशें म्हाका लक्षांत ना. कारण एकाच दिसा 2 विशय जे इम्पॉर्टंट आशिल्ले, एक एज्युकेशनाचो आनी एक लेबर स्कॅमाचो. लेबर स्कॅमाचेर आमी सगळ्यांनी सांगलें की हावस कमिटी घाला. तातूंत भितर जर कांय ना, तातूंत भितर जर कोणाक भिवपाची गरज ना, हावस कमिटी अपॉयंट करपाक कितें जालें. हावस कमिटी कुड हॅव बीन हेडेड बाय द लेबर मिनिस्टर हरसेल्फ आनी तातूंत सगळें एन्क्वायरी करचें म्हणून. पूण तोय डिमांड तांकां मान्य ना. एडजमेंट मोशनाचेर आमी मूव केलें की कोविडाचेर आनी इट इज नॅचरल. आज गोंयच्या प्रजेचो आवाज आसा. गोंयच्या प्रजेक दिसता की विधानसभे भितर आमदारांनी सगळ्यांत पयलीं प्रायोरिटीचेर COVID-19 डिस्कशन करचें. कारण लोकां भितर भंय जाल्लो आसा. पयर 14 वर्सांचें चली जेन्ना पळय भायर पडलें तेन्नाच्यान लोक सारके भिल्या. लोक भुरग्यांक भायरच काडना अशी वातावरण आहा. आनी ह्या वातावरणा भितर कोविडाचेर जर डिस्कशन जाल्लें सामकें सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावन पूण आमकां कितें दिसता तें आमी उलयता आशिल्ले जाल्यार ताजो फायदो सगळ्या सरकाराकूय जाता आशिल्लो आनी प्रजेकूय जाता आशिल्लो. पूण हो सादी गजाल एडजमेंट मोशन आमी मूव केल्लें तें एडजमेंट मोशन आमचें भायर उडोवन बिजनेस रूल एमेंड करून आतां एका दिसाचो बिजनेस तुमी पळयला आसत. एका दिसा ते सगळे बिजनेस तो पास करता इन्क्लुडींग बिल्स. पूण आमी गव्हर्नरा कडेन मागलें की ही प्रथा बरोबर न्ही. ही लोकशाहीची प्रथा न्ही. फाल्यां अशें जालें जाल्यार मुखार सुद्दां खंयचेंय सरकार जेन्ना ताका सूट जायना
तेन्ना अशी प्रथा वापरतले आनी सगळे बिझनेस एका दिसा भितर काबार करतले जाय तें करा म्हणटले मागीर त्या विधानसभानी कित्याक जाय ती आनी सरकार कित्याक जाय आनी आमी कित्याक जाय मागीर असो प्रश्न पडटा सगळ्यांक प्रजाय तेंच म्हणटा पूण आमी गव्हर्नरा कडेन मागणी केला की ताणें रिकन्वेन करपा लावचें म्हणून परतें सेशन ही सगळीं बिलां आसा ती दवरची एसेंट दिवची न्ही कारण ही बिलां एका दिसान इंट्रोड्यूस करप कन्सिडर करप आनी पासींग करप कायद्यान एक बील इंट्रोड्यूस करता जाल्यार 48 वरांची नोटीस दिवची पडटा स्टडी करपाक आमकां मागीरच तें इंट्रोड्यूस जाता तें सगळें बायपास करून आज ज्या पद्दतीन केलां त्या खातीर आमी गव्हर्नरा कडेन मागणी केल्या हें सगळें पेंडींग दवरचें आनी म्हाका दिसता की अशें जर जावपाचें आसा मुखार जाल्यार मागीर राष्ट्रपती राजवट लायली चड बरी अशें दिसता मागीर सरकार जर अशें आज लोकां भितर एक पॅनीक आसा लोक सगळे कडेन भिल्ले आसा आज सकाळीं सुद्दां खंय ते ESI हॉस्पिटलांत नर्सी पॉझिटीव जाता नर्सीची शॉर्टेज आहा थंय ते हेल्पर आहा ते हेल्पर पॉझिटीव जाता ते एक दीस असो पद्दतीन जालें जाल्यार GMC धरून ESI हॉस्पिटल सुद्दां पॅरलायज जावपाक शकता स्टाफच ना जाल्यार एडवीन कॉमिसार सारको दोतोर कोवीड हॉस्पिटलांत काम करता वचचें पडटा हाजी इतल्यानी शोकांतिका आसा Sudhir ma'am, your comment on this? आमी सगळे जाण पोजिशन म्हणून जितले आमदार आसा तितले गव्हर्नरा मेळून आयले आनी गव्हर्नरा कडेन मागणी केली की डे बाय डे गोंयची लोकशाही इज डिटोरिएटिंग आनी ही लोकशाही डिटोरिएट जावपाक कारण म्हणजे आजचें सरकारान विविध योजना लोकां मुखार दवरल्या पूण सरकार त्यो योजना करता काय कितें अस्तित्वांत हाडटा काय कितें हें लोकांक खबर ना म्हजो पक्ष म्हणून हांवें सुरवातीकूच ऑस्टेरिटी मेजर्स मागिल्ले फायनान्साची व्हायट पेपर काडचो म्हणून मागिल्लो आनी हें पळयले नंतर अशें दिसून आयलें की आज तांचे कडेन पयशे ना सादे मेंटेनन्स फंड जे प्रत्येक वर्सा एडेड स्कुलांक दिता ते दिवपाक तांचे कडेन पयशे ना म्हणून आज जो म्हजो क्वेश्चन आशिल्लो तो क्वेश्चनूच पोस्टपोन केलो हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गोंयची स्थिती कितें आसा ती आनी त्या खातीरूच आज आमी सगळे मेळून गव्हर्नरा कडेन आयल्या की तूं लक्ष घाल ना जाल्यार राष्ट्रपती राजवट लाय कारण हेची आतां गरज आसा राष्ट्रपती राजवट लायले नंतर आमकां खबर आसा आमचें सुद्दां आमी आमदार म्हणून उरचे ना पूण ही गोंयच्या लोकां खातीर आमची मागणी आसा कारण गोंय खंयचे खंय पावलां फाटल्या फावटी तांणी प्रायमरी टिचर्स आनी बाकीच्यांक पयशे घालून पगार दिवना टिचर्सांक आतां फुडले अशी परिस्थिती येतली की हेल्थ डिपार्टमेंटाचे जे लोक दोतोर आनी बाकीचे नर्सी आनी बाकीचे बारीक बारीक स्टाफ आसा तांकां पगार जावचो ना आनी एक अशें दीस येतले की हे सगळें काम करपाचें बंद पडटलें ही परिस्थिती आमचेर येवचे पेक्षा आमी गव्हर्नराक सांगून हें बरे तरेन जर मुखार चलतलें आसत जाल्यार एकूच उपाय राष्ट्रपती राजवट Rajina ma'am, your comment on this? See, the situation is like this on ground level. Ground levelaचेर टेस्ट बंद जाले आमगे कंटेनमेंट झोन आहा तितू टेस्ट ना इतली परिस्थिती जाल्यार पीपल हू आर स्टँडर्ड गोवन्स इंडियन्स कमिंग टू गोवा तांकां क्वॉरंटायन कोत्ताय आनी क्वॉरंटायना पयशे घेताय आनी तेंगेले स्कॅम पड चालू आहा तें एक सायडीन इतली कोन पासून गव्हर्मेंट आजून देखून प्रोएक्टिव्ह स्टेप्स घेना वी हॅड आस्क्ड एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल कर म्हूण जिंगा फकत सगळे भाशेन ट्रिटमेंट जातलो हार्ट लिवर सगळें एक डेडिकेटेड एक गव्हर्मेंट स्टेटमेंट करता गरज ना म्हण हॉस्पिटलाची म्हणजे तेंगेली मिसप्लेस प्रायोरिटीज चोय ते म्हणटाय गव्हर्नर हें जाय खंय गव्हर्नरा न्यू हें जाय खंय रेजिडन्स न्यू पॅलस जाय एसेंब्ली जाय म्हणटा हे टायमाचेर कितें गरज आहा लोकांची आनी लास्ट हे पड एसेंब्लीन इतली फास्ट पड तेणी रूल पासून हें केलें रूल पासून हें केलें दे ऑलमोस्ट यू नो हावज रूल्स तेणी एमेंड केले आनी करपाक जाय तें करपाक इट इज व्हेरी बॅड शोज दीस गव्हर्मेंट इज डिक्टेटोरियल हो गव्हर्मेंट लोकांचो फायद्याक कांय करपा ना म्हूण दाखोवन दिलें तेणें फकत मायनींग ट्रक मेजपाचे फकत थिंगा खोड सोडपाचो थिंग सारकें आमगेली काबां करपाची झाडां बाडां मान सगलीं आमगे आदल्यांगी पेडां बेडां सगलीं उडोवपाक चिंतले तेणी आनी जात तितू फास्ट गोंय काबार करपाचें तेंगेलो प्लॅन आहा ताका लागून वी आर ऑल ऑपोजिशन आर युनायटेड एंड वी एक्सपेक्ट आमगे लोकांक जस्टीस जायो
आमच्या हे टायमाचेर आमगे असेंब्ली कोवीड डिस्कशन जावपा जाय आसलें कोणें स्कॅम केला कितें केलां आयज उगड जावपा जाय आसलें कांय ना. सो म्हगे मागणें लोकांक एक टायम येतलो म्हाका सद्दां लोकांक इश्ट पडटलें रस्त्यार आनी मागीर कितें करपाचें तें लोकांक चिंतीस पडटा हें कितें करपाचें हें आहाय तें आतां हें कित्यान कितें करपाचें लोकांक डिसायड करपाचें. म्हाका सद्दां हो टायम आनी थोड्या दिसांनी येता आनी चड पयस ना. आमी मागताय गोंय सेफ उरपाक आमी पॉलिटिक्स करपाक नाका. गोंय म्हणटा आमगेलें आनी आमी लोकां पासत सदां वावुरतले आनी लोकां पासत कितली सॅक्रिफायस करपाक देखून आमी रेडी आहाय. वी आर स्टील रेडी टू गिव आवर सर्विसेस टू द गवर्नमेंट टायम एंड अगेन वी आर से आमकां इगो ना. सो वी वील कंटिन्यू आवर फायट. वी वील फायट वीथ दीस गवर्नमेंट. हो गवर्नमेंट जो तर कितलो लोकांक सराजारा काबार केला हो कोण हो सालाजार देखून हो भायर केलो एक कोकडो तेकाय ती तयारी करूया. ओके रोहन बाब तुम्ही कितले दीस जाले तुमचे इश्यूज काडटा यू आर टेकिंग अप द इश्यूज ऑफ द गव्हर्मेंट आयजूय तुम्ही काडले तरी पूण गव्हर्मेंट इज नॉट लिसनिंग टू युअर वॉयसेस. सी द वॉयस ऑफ गोवा हॅज टू बी रेज्ड. गोंयकारांचो आवाज कितें गोंयकारांची कळ कितें वो आमचें कर्तव्य आसता आमचे सरकारा कडेन मांडून आनी करून घेवपाक. I've been repeatedly saying the autocratic dictatorial attitude of the remote control chief minister who is a parrot in somebody's hand is getting exposed by the day. आज गव्हर्नराक मेळून जे आतां आमच्या म्हज्या कलिग्सान म्हणलां तशेंच द ओनली वे फॉरवर्ड मे बी प्रेसिडेंशियल रूल. कित्याक आज पर्यंत जी मागणी केल्या सरकार आयकना. 7,000च्या वयर टेस्टिंग जालें 36 मरणां जालीं आनी अजून सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर दिना. आमी रेल्वे आयसोलेशन कोचीस हांवें सांगलें आर्मी डॉक्टर्स सांगिल्ले आमची मेडिकल फ्रेटर्निटी जाम जाल्या आमी सांगिल्ली पुलिसांक जाय जाल्यार आमकां CISF हाडपाक जाय आमी सांगिल्लें. ऑल थॉट्स वीच हॅव बीन गिवन हॅव बीन अनहर्ड ऑर नॉट बीन वॉन्टिंग टू डू विथ पॉलिटिकल वनअपमॅनशीप. आतां तरी लोकांक गोंयकारांक दिसूंक आयलां की ज्या तरेन ट्रक मायनिंगाचे भोंवपाक लागल्या ज्या तरेन मोले काबार करपाक घेतिल्ले आसा ज्या तरेन बाकीचे इलिगॅलिटीज ऑन द रायज आसा इज अ वे फॉर देम टू डू इट इजियर विथ आवर मायंड डायवर्टेड ऑन कोवीड. मुख्यमंत्र्यान एकूय गजाल आमची आज पर्यंत घेतिल्ली ना. टुडे वी आर लुकिंग अपॉन द गव्हर्मेंट टू एक्ट आनी ताज्या खातीर आयची असेंब्ली खूब म्हत्वाची आशिल्ली टू डिस्कस ऑन दीस होल प्लॅन. खंयच सरकारा कडल्यान पॉझिटिव्हिटी ना मेळिल्ल्यान आय थिंक वी हॅव कम हियर एंड पूट आवर प्लीड विथ द गव्हर्नर. कित्याक आतां पर्यंत गव्हर्नरानूच खंय ना जाल्यार खंय वोकल जावन खंय तरी लोकलांचें चिंतिल्लें आसा. वी आर वॉन्टिंग टू बी आत्मनिर्भर जाल्यार इट इज ओनली फ्रॉम कोवीड आनी वेदर इट इज लॉकडावन ऑफ बॉर्डर्स वेदर इट इज सिलिंग ऑफ थिंग्स ऑर आस्किंग टुरिस्ट फ्रॉम रेड झोन्स नॉट टू कम अजून मागणी आसा. एक एक्सपोज जाला की लॉकडावन पिरियडान जें इन्फ्रास्ट्रक्चर काम सरकारान करूंक जाय आशिल्लें त्या टायमार सरकारान फक्त इलिगॅलिटी कशी करपाची ताजो प्लॅन तयार केलो. इलिगल मायनिंग कशें करपाचें ट्रक कशें ट्रान्सपोर्ट करपाचें झाडां कशीं कापपाची हेच 2 म्हयने केले. आज एज्युकेशन सेक्टर दे हॅव फेल्ड health sector they have failed, financially they have failed, youth of Goa are awaiting for further employment that they are failed. So सगळ्या कडेन पळयलें जाल्यार there have been only failures आनी आतां लोकांनी ह्या मुख्यमंत्र्या कडल्यान अपेक्षा घेवपाची सोडिल्ली आसा. तो आनी ताजे जे स्टुजीज हू आर देर हू आर एडवायझींग हीम ऑर इल एडवायझींग हीम एंड ऑफ द डे वी नीड टुडे अ स्ट्रॉंग लिडर. आमकां चीफ मिनिस्टर गरज ना. आमकां एक लिडर जाय जो गोंय सांबाळूंक शकता. And we can look upon the governor today to take a role and under presidential rule and guide the proper way. ताणें आपले सेंट्रा कडल्यान रिलेशन्स वापरून हांगा गोंय जाग्यार घालचें पडटलें. नाल्यार ज्या तरेन गजाली वाडूंक लागल्या इट वील बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन फॉर अस टू इवन थिंक that how this pandemic can be taken ahead. As we say leave the new normal, then leave the new normal को एक SOP तयार करची पडटा. How to go ahead with it. Only social distancing, mask घाले आनी hygiene रावलो म्हणून जायना. We need to move ahead also. ताज्या खातीर what we need to do also has to be a plan. आनी सगळ्या कडेन it has been only political one-upmanship. आर्सेनीक गुळयो दिवपाक पार्टी वायज दिता पार्टी कार्यकर्त्यांक बाकीचे गोंयकार आसा तांकां नाका. आनी आर्सेनीक टॅबलेट्स आर दे प्रुवन बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट की when we ask allopathy they say no comments. It is a government decision. Ayurveda Ayush Ministry is distributing tablets. आता I am of my personal opinion की health department has to come and say your tablet ह्या खातीर बऱ्यो म्हणून. कित्याक people are having apprehensions and positivity. Government needs to clear it. But it has become a way of life. BJP people politics करपाक whether municipality or ZP election ऑक्टोबरान घेवचें काय ना ताजेर भर. गुळयो कोणाक दिवपाची ताजेर भर. मास्कां कोणाक दिवपाची ताजेर भर. Wherein there is no plan at grassroots level to support a Goan who is actually crying for survival. ताज्या खातीर एकूच मागणी जी सगळ्यांनी युनायटेड ऑपोजिशनान केल्ली आसा इज आयच्या एडजमेंट मोशना वयल्यान क्लियर दिसता की ही दादागिरीची भाशा सालाजाराची भाशा पोर्तुगेजा वेळार जाल्ली आनी तेन्ना स्वातंत्र्य सैनीक तयार जाल्ले ह्या पोर्तुगेज राजाक भायर उडोवपाक.
आज नवे गोंयकार तयार जाल्या ते गोंयकाराच तयार करतले तयारी करतले ह्या सरकाराक भायर उडोवपाक आनी ताज्या पयलीं गोंय न काबार जावचें जे हे सरकार ट्राय करता ताज्या खातीर प्रेसिडेन्शियल रूल यो हे खूब आवश्यक आसा आनी ही मागणी आमी केल्ली आसा सो दॅट वी आर एबल टू सर्वायव अँड लीव द न्यू नॉर्मल वॉट पीपल थिंक वी शूड लीव. थँक्यू.